Hi guys, good morning. Welcome to Monte Ana Resort at Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. By the way guys, we are here to celebrate Ate Ching's birthday last July 30, 2026. And we are so happy and grateful kay gidala mi diri ni Ate Ching to celebrate with her birthday, and then to be here sa kini nga klase nga lugar nga sobra ka anindot. So it's a very nice place of guys to spend it with your family, just to relax, even sa very short time lang siya gyud, pero worth it man gyud ang price bisag mahal kaayo. But again, thank you for Ate Ching, and I pray lang padayon kay bless ni Lord, siksik liglig atong maapaw na nga panalangin, laki pang imong pamilya, padayon kaniyang hatagan og maayo nga panlawas sa matag adlaw, especially si baby Haniel. And that's all. Sa kini nga video guys, wala diri sila Mama Shirley o si Tito Atan kay nauna sila uli ganinang kadlawon. But we are still happy and enjoy the rest of the day para i-enjoy po ang view. Pero guys, diri nga place nindot jud kay siya stayhan, pero ang ilaha lang swimming pool sobra ka tugnaw, grabe, mangurog jud ka sa katugnaw. Pero basta buntag na dili na kaayo kay mag-blend na ang katugnaw sa tubig o ang init sa panahon. Kaya thank you Lord kay gihatagan mo minimo og maayo nga panahon, bisag gabi ning ulan, pero sa pagkabuntag maayo na kaayo ang panahon. Kaya na-enjoy gud namo ang sa gamay na lang nga oras sa pagstay aning lugar. Pero nice yun siya guys, kay spend lang ka with your family, kaon, tapos ligo, kaon na po, ligo, at very memorable gid nga place. Thank you guys for watching. Once again, Ate Ching, thank you so much. We love you. We are always here for you no matter what. Narami kanunay pamilya nimo maminaw o mag-uban kanimo sa hirap man o sa ginhawa. I love you. By the way guys, pasensya sa akong voice over, kay first time sa babae mag voice over. But okay lang, nindot mo na yung tiyo charing. Just kidding. Bye bye. See you to my next vlog. Vlogger yon.